सामग्री की अधिक उत्पादन बढ़ाइबा चेष्टा करबा दरकार ताहले आमर कृषिजात सामग्री आम देशर जे जगतसिंहपुर जिलार चाषीटा सी तार जहाँ अमल कला तार जदि ओडिशार विभिन्न बजार में बिक्री है भारत वर्षर विभिन्न बजार में बिक्री है एवं विदेश ये विभिन्न कृषिजात सामग्री बिक्री है ताहले विदेश अर्थ एवं देशर अर्थ जदि ओडिशा को आसिला जगतसिंहपुर जिला को आसिला ताहले जगतसिंहपुर जिलार आर्थिक स्थितिर एक बड़ परिवर्तन हो तेणु से दृष्टिकोण आमर केवल चाषी उन्नत होबने चाषी अधिक आर्थिक दृष्टिकोण क्षमताशाली होबने आम देशर अर्थनीति सुदृढ़ हो तेणु आम देशर अर्थनीति की सुदृढ़ करने आम सरकार आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विभिन्न योजना प्रस्तुत करुच्ची आर्थिक सहायता दबा सहित सर्वनिम्न सहायक मूल्य दबा सहित किभली जलसेचन सुविधा से विभिन्न योजना प्रस्तुत करा कृषि सिंचाई योजना माध्यम किभली लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट गुड़िक अधिक दि जापर से सरकार योजना प्रस्तुत करुच्ची एवं सार हो कीटनाशक औषध हो से किभली सब्सिडी पाई कम मूल्य सरकार चाषी की जोगे दबार व्यवस्था विभिन्न पॉइंट विभिन्न जगह यार व्यवस्था तेणु आमको गोटे कथा चिंता करिया पड़ो ये देश को विकसित करने ये देश अर्थनीति की बढ़ाइले तार मूल आधार होती कृषक तेणु कृषक उन्नत मानर चाष करने दरकार आपण मानक मु गोटे उदाहरण दूसरी किसी लोग सजना गछ चाष कर गोटे शिक्षित इंजीनियर से 6 एकर जमी 9 लाख टंका इन्वेस्टमेंट करी विनियोग करी वर्ष को 60 लाख टंका पाउछि किछि लोग शिक्षित बेकार युवक छतु चाष करके प्रचुर अर्थ रोजगार कर जो मैंने हर्टिकल्चर निजक नियोजित कर बहु परिमाण से रोजगार क्षम हो पार्टी आम ओडिशार कृषक प्रकृत में आम कृषि की गोटे अणदेखार एक वृत्ति यही हूँ आम भावना किंतु पंजाब से भावना नहीं पंजाब चाषी भावे अधिक नदी नहीं ओडिशा जमती अधिक नदी अच्छी जलसेचन सुविधा अच्छी पंजाब अधिक नदी नहीं जलसेचन सुविधा नहीं किंतु लिफ्ट इरिगेशन पॉइंट द्वारा उठा जलसेचन द्वारा आज पंजाब शस्य श्यामला हो भारत वर्ष पंजाब कृषिजात सामग्री आज जो परिमाण में बढ़ी शिक्षित पिलाटी बेकार ही कि नहीं शिक्षित पिलाटी चिंता करुच्ची मो बापार जमी अच्छी मो राज्यर जमी अच्छी मुझे चाष करी एवं चाष एक निम्न मानर वृत्ति नुहे ये अधिक रोजगार दवाई अधिक आर्थिक संबल बढ़ाई ये कृषि हूँ एक माध्यम तेणु आम मानसिकतार एक बड़ परिवर्तन होबार आवश्यकता अच्छी गोटे सरकार केवल विचार करूनी जे किसी चाषी की पैसा देदेले बार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता देदेले ये एक निर्वाचन प्रक्रिया रे सरकार को आनिया एक भोट बैंक तैयारी करिवो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कथा विचार करूनी धरतु ये लाखपति दीदी बनइबो महिला भितर ता माने ये महिला माने रोजगार क्षम हेबे पूर्व सरकार ने कोन होतला
ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟଙ୍କିକିଆ ସୁଧର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇଲା। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦିଆଯାଉ, ସୁଧ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମାଟିଏ ଭଉଣୀଟିଏ ସେ ରୋଜଗାର ହବା ପାଇଁ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ, ଆମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହବ ତାକୁ ଆମେ ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିକିରି ବିଦେଶର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଣିବା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ଲକ୍ଷ ଲାଖପତି ଦିଦି ହେଇସାରିଲେଣି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର 14 ମାସର ସରକାର। ये 14 ମାସରେ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକି ଆମେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଇଛି। ଇଏ ରାସନ କାର୍ଡର ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଉଳ ହଉ, ଗହମ ହଉ କାଲି କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦଉଛି। ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ବହୁତ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ଯୁବକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବନଉନୁ, ଯୋଜନା ବନଉଛୁ ସବୁ ଇଏ ଦେଶର, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କିଭଳି ହବ, ସବୁ ବର୍ଗର, ସବୁ ଜାତିର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ରହିବ, ପ୍ରତି ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ବିକଶିତ ହବ। ଯଦି ପ୍ରତି ପରିବାର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ନ ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାର ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଅଛି, ମହିଳାଟି ଅଛି, ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ଛାତ୍ର ହଉ, ଯୁବକ ହଉ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା ଇଏ ସମସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର, ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ଅର୍ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଇଏ ମାନସିକତା ନ ରଖି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିକି ଏବଂ ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀକି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ ତାହା ହିଁ ସଫଳ ହେବ। ନହେଲେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଇଏ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇକିରି
ये 51 लाख लोक को गोटे भोट बैंक परिणत करुचे प्रकृत उद्देश्य से उद्देश्य होती देश को विकसित करने ये हूँ सहायता ये सहायता को जो भाई माने पाइबे जो भौणी माने पाइबे आज से विशेष भाव में अनुरोध करुच्ची कृषि व्यवस्था को आउ टिके त्वरान्वित करंतु एवं जगतसिंहपुर जिले में जो 1,64,048 जन चाषी उपकृत होती ये जिला कृषि क्षेत्र में ओडिशा रे अंतत जगतसिंहपुर जिलार गोटे मानचित्र बदल से कृषि अधिकारी अच्छा जो माने कृषि विभाग में कार्यरत अच्छा समस्त को अनुरोध करी आपण माने केवल कृषि विभाग में सरकारी पदाधिकारी बोली भावतु नहीं ये देशर विकास ये राज्यर विकास ये जिलार विकास रे जी जो वर्ग में आम अच्छे जो प्रोफेशन अच्छे आम समस्ते मिलमिशि आम ओडिशा लोक आम भारत वर्षर लोक जो वृत्ति जो प्रोफेशन आम थिले आक्रॉस दी पार्टी लाइन एवं आक्रॉस दी प्रोफेशन आम समस्त देश चिंता करिबा राज्य चिंता करिबा जिला चिंता करिबा आम अंचल विकास चिंता करिबा एतिक अनुरोध करी मोर वक्तव्य